Next na natin yung mga ano dyan. Next is... Pisa na agad. Nakakainis. Space sayang man ang ano. Size nito is large size. For only 580. Code ako dito smack. Mine smack. I-mine nyo na yan mga sis. Mine smack, mine smack. Code ako dito ng smack large. Code ng smack. Sis Zycams. Ano, PM ka ni admin. Sis Jane Cat Maxi yours, 450. Sis Jane Cat 123, 123. Sis, ano, sis Cruz second ka doon. Sa kuan, sa bagong palong-palo. Next. Hahaha. I-flex natin ang mga magaganda. May tali sa waist. Small, medium size, padal dress. Embroidered yan, sis. Teaser to mga piniflex ko, ha. Smack. Sis Tess. Your sis 580, 123, 123. Sis Tess. Small, medium. Galingan nyo. Open for grab and lock, mga sis. For only 580, code ako dito ng pretty. Mine pretty with tie waist. Code pretty. 580 na lang. Mine pretty. Ganda. Ang ganda-ganda ng balaklak. Bangan nyo yan. Next. O, teaser. Go. Eyelet, sis. Ay, alam nyo, ang mga eyelet, mamahalin yan. Medium, semi-large. Ito'y kasya sa akin. Ganda, oh. Medium, semi-large, 650. Mine ako dito ng plakado. Mine plakado. Medium, semi-large, 650 plakado. Mine plakado. Visible po. Visible kayo mga sis. Next. Med to large. 450. Mine ako dito ng pulang-pula. Mine pulang-pula. Med to large. 450. Pulang-pula. Plakado, 650. Yours is Jenny B. Plakado, 650. Sis Jenny B. Sige, sige. Na-warshock nyo ako. Charis. Sis. Oo, sis. Kaya. Lock pulang-pula, sis. Yan. Meron na. Yours na, sis. 550. Sis, yan. Kasya ng small. Yes, kasya yan, sis. Naku po. Diyos ko po. Sis, ito. Large XL, double XL. Kaya. Sis, garter sa likod. For only 650. Open for grab and lock. Code ako dito na ang paborito. Mine paborito. Mine paborito. 650 large XL, double XL, sis. Code ng paborito, 650. Sis Jenny B, mine mo na to, small, medium. May tali sa waist. Embroidered, 580. Code ako dito, borda. Mine borda. Code borda. Joaquin Bordado. Lock paborito. Ay, naunahan ka, sis. Yours, sis Jenny B. Yours, si paborito. 750, 123, 123. Sis Jenny B. Naku. Kanina pa yung naabangan niya, sis Cruz. Natotorn ako sa inyong dalawa. Medium size, mabigat ang tela. Layer. 450 layer. Pleated sa baba. Quality bagong-bago layer. Mine layer. Teaser agad. Next, large size. Large, smacking likod. Code ako dito, smack. 450 smack. Large, smack. Large ng smack. Oo, sis Ara, ano natin yan. Wala, nag-iisa lang yung size na yan, sis. Next, papayri dress. Garter waist. Small, medium, semi-large carry. Stretchable yan. Diwata-diwata ang atake. For only 580 mga sis. Code ako dito ng Mine Bongga. Mine Bongga, 580. Open for grab and lock. Mine Bongga pa, mine ng Bongga. O, sa mga strappy dyan. Wait lang. Isa na baga ang kuan. Ito, oh. Sis, meron pa yan, sis Jade. Maya-maya pa. Wait lang po. Padded to. Medium, semi-large. Padded. 450 padded. Medium, semi-large. Code padded. Bongga, 580, sis Jenny B. Yours. Bongga, yours is Jenny B. 580. Next.
Pa half sleeve. Size nito sis medium. 450 code ng dilaw. Medium size 450 code dilaw. Main dilaw, main dilaw. Next. Ito tayo sa mga bandang green. Ay, may maganda akong pink pala dito. Maya-maya pa yun sis Ara. Next sis, mabigat quality ang tela. Large XL, large XL. For only 580, code ako dito ng pleated. Pang mayaman yan, oh, grabe. Mine pleated, large XL 580. Pa-code ng pleated. 580 si pleated. Next. Another, pa-fairy dress. Pleated baba. Med to large garter sa waist mga sis. For only 580, code ako dito ng dahon. Mine dahon, med to large. 580, mine dahon. Mine dito ng dahon. Small, medium. Uy, ito oh. Large XL. Sobrang bongga nito sis. Kamukha to nung suot ko nung nakaraan. Ayan, ganyan yung sleeves niya. Ganyan sa likod, garterized. Dahon 580 sis Jenny B. Yours. Sis, bagong-bago pa to. Large XL, 650 plakado. Mine plakado. 650 plakado. Next. Next sis, brand new with tag. Smack sa likod, emboss ang fabrics. Smack sa likod, small, medium, 580. Code ako dito ng makapal. Mine makapal. Small to med. Code ng makapal. Sis Ara, wait lang sis. Dahil pag pinlex ko yun, wala, maubos na sila. Mine plakado, Jeneline Mendoza. Yours is Jeneline Mendoza, 650, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, and 1. Sis Jeneline Mendoza. Papang dagat nyo mga sis. 650. Makapal tela, pa-Bangkok. Medium semi-large. For only 450. Code ako dito ng Bangkok. Mine Bangkok. Mine Bangkok, mine Bangkok. 450. Bangkok. Next, padal dress. Pink color, cotton, may tali sa waist. Large XL, 550. Code ako dito ribbon. Mine ribbon. Large XL, 550 ribbon. Jeneline Mendoza. Old liner? Oh, sis. Oh, may isa pa. Sis, oh, may dikunin mo na din. Ganda. Medium. For only 580. Code dito panalo. Mine panalo. Pang event to, medium size panalo. 580 mine panalo. Next. Cotton puff sleeves smacking sa likod. Medium large. Medium large, 580. Code ako dito rosas. Mine rosas, mine rosas. Medium large, code ng rosas, 580. Mine rosas. Sino ba yun?